The Holy Prophet's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़म से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने कहा, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाई वे, अपनी राह चलते जाओ, नन विल डेयर टच दी, कोई तुम्हें हाथ लगाने की जुर्रत ना करेगा, आई शल नेवर फॉरसेक दी, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजबूत इरादे को देखकर उनके चचा हज़रत अबू तालिब ने उनसे कहा या उनको जवाब दिया कि आप अपनी राह पर चलते रहें, मैं आपके साथ हूँ, कोई आपकी तरफ नहीं देखेगा या आपको कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं करेगा। पैराग्राफ नंबर 9 देखें, सेंटेंस नंबर 1, एंड द हॉली प्रॉफिट डिड गो द वे अल्लाह ऑलमाइटी हैड चोजन फॉर मैनकाइंड। एंड द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह ऑलमाइटी हैड चोजन फॉर मैनकाइंड। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उस राह पर चलते रहे जो अल्लाह ने बनी नौ इंसान के लिए चुनी थी। आगे सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। Imbued with divine guidance and firm resolve, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. फिर सुनिएगा। Imbued with divine guidance and firm resolve, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. हदायत इलाही और पुख्ता अज़म से सरशार होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का वक़ार और ख़ूबसूरती के साथ सामना किया। सेंटेंस नंबर 3 देखें। इन नो टाइम ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स। फिर सुनिएगा। इन नो टाइम ही एलिवेटेड मैन to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. देखते ही देखते उन्होंने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों अमलदारियों में मुमकिना तौर पर बुलंद तरीन सतहों पर पहुंचा दिया। ठीक है, यानी उन्होंने इस कदर मेहनत की कि देखते ही देखते उन्होंने इंसान को एक अच्छी राह पर चला दिया या एक अच्छे रास्ते पर वो इंसानों को, पूरी इंसानियत को बल्कि ले आए। सेंटेंस नंबर 4 देखें। ही वॉज ऑल्सो अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अरब कंक्वेस्ट्स विच हैव क्रिएटेड एन इम्प्रेशन ऑन ह्यूमन हिस्ट्री। वो अरब फतूहात के पस पर्दा तहरीकी कुव्वत भी थे जिन्होंने इंसानी तारीख पर एक दायमी नक्श मुरतब किया है। सेंटेंस नंबर 5 देखें। नो वंडर he is universally acknowledged as the most influential figure in history. In the words of Michael Hart, a great historian. फिर सुनिएगा। No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. कोई ताज्जुब की बात नहीं कि उन्हें पूरी दुनिया में तारीख की सबसे असर अंगेज शख्सियत तस्लीम किया जाता है। In the words of माइकल हार्ट, अ ग्रेट हिस्टोरियन, एक अजीम तारीखदान माइकल हार्ट के अल्फाज में, यानी एक मशहूर जो तारीखदान है माइकल हार्ट, इसके अल्फाज, यानी इसने भी कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है, वो देखते हैं आगे। ये माइकल हार्ट कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. Theology of Islam and its main ethical and moral principles. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहम इस्लाम के दीनियात और उसके मरकज़ी इखलाकी और अकायदी उसूलों दोनों के ज़िम्मेदार थे। ये माइकल एक हिस्टोरियन है जिसने ये वर्ड्स लिखे हैं कि दीनियात और उसके मरकज़ी इखलाकी और अकायदी उसूलों दोनों के ज़िम्मेदार थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़ीद आगे देखें, ये माइकल के वर्ड्स हैं। इन एडिशन ही प्लेड अ की रोल इन प्रोसलिटाइजिंग
the new faith and in establishing the religious practices. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. इसके साथ साथ उन्होंने नए दीन की तबलीग करने और मजहबी मामूलात मुरतब करने में कलीदी किरदार अदा किया। आगे मजीद देखते हैं माइकल के वर्ड्स। In fact, as the driving force behind the Arab conquests, he may well rank as the most influential political leader of all time. در حقیقت عرب فتوحات کے پس پردہ تحریکی قوت کی حیثیت سے انہیں تاریخ کا سب سے اثر انگیز سیاسی قائد قرار دیا جا سکتا ہے۔ آگے مزید دیکھتے ہیں مائیکل کے ورڈز۔ The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. 7ویں صدی کی عرب فتوحات یوم موجود تک تاریخ میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی چلی آ رہی ہیں۔ پیراگراف نمبر 10 اور سینٹینس نمبر 1۔ Such a true transformation of man and society owes to the Holy Prophet's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity, and to the nobility of his character. پھر سن لیجئے گا۔ Such a true transformation of man and society owes to the Holy Prophet's sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity, and to the nobility of his character. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی، such a true transformation of man and society، انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی، to the Holy Prophet society یعنی owes to the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم deep faith in Allah Almighty، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ پر پختہ ایمان، انسانیت کے لیے محبت، to his love for humanity، انسانیت کے لیے محبت، and to the nobility of his character، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان سیرت کی مرہون منت ہے۔ سینٹینس نمبر 2 دیکھیں۔ Indeed his life is a perfect model to follow۔ سینٹینس نمبر 3 دیکھیں۔ In reply to a question about the life of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ said, Indeed his life is a perfect model to follow۔ واقعی ان کی زندگی تقلید یعنی پیروی کے لیے کامل نمونہ ہے۔ In reply to a question about the life of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ said، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے متعلق ایک سوال پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، His morals and character are an embodiment of the Holy Quran۔ آپ کے اخلاق اور کردار قرآن کا مجسم نمونہ ہے۔ یعنی حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور ان کے اخلاق جو ہیں وہ قرآن کا نمونہ ہے۔ سینٹینس نمبر 4 دیکھیں۔ The final word about the Saviour of mankind goes to the Holy Quran۔ The final word about the Saviour of mankind goes to the Holy Quran۔ بنی نوع انسان کے نجات دہندہ کے بارے میں حتمی بات قرآن پاک سے ملتی ہے۔ مزید آگے دیکھتے ہیں۔ A prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، surely we have sent you as a witness and as a bearer of God news and as a warner and as one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch۔ پھر سنیے گا۔ A prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، surely we have sent you as a witness and as a bearer of God news and as a warner and as one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا اور اس کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا
اور ایک روشن چراغ. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ احزاب 45 اور 46، آیات 45 اور 46. تو اسٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. آج ہم نے اپنے لیسن نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ کو کمپلیٹ کر لیا ہے. نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اس کی ایکسرسائز کو. تو اسٹوڈنٹس اگر آپ کو پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی یا آپ کو کوئی کنفیوژن بنتی ہے تو اسکرین کے اوپر نمبر دیا گیا ہے، آپ وداؤٹ ہیزیٹیشن مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.